Bienvenue à toutes et à tous. Donc nous allons commencer la cérémonie de remise des prix Ibn Khaldoun pour l'année 2019. Et je voudrais à toutes et tous vous souhaiter la bienvenue en saluant la présence parmi nous de Monsieur l'ambassadeur de la République de Russie et également de Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, aussi du représentant de l'ambassade de Palestine en Tunisie et celle de Monsieur le délégué général de Wallonie-Bruxelles en Tunisie. Bienvenue à vous tous. Merci d'honorer cette cérémonie de votre présence. Merci à tous les universitaires, à tous les amis du prix Ibn Khaldoun et de l'association MED 21. Nous allons, avant de procéder à la remise des prix, vous donner 3 allocutions qui nous permettront de nous mettre complètement dans le cadre. Et c'est le président du comité du prix, M. Ahmed Kasgarli, qui prendra la parole le premier. Merci Hatem, merci à toutes et tous. مرحبا بكم في هذه الدورة الخامسة لموكب تسليم جائزة ابن خلدون لتشجيع الدراسات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. هي المرة الخامسة وهي المرة الرابعة في هذا المكان الخلدونية، هذا الفضاء الذي يمثل أجيال من رجالات الإصلاح في تونس. وهذا المكان دشناه مرة جديدة وأحييناه مرة جديدة عندما نظمنا الحفل سنة 2016 في بعد أن كان الموكب الأول في المكتبة الجديدة. أردنا أن نقرن هذا المكان بحياة ابن خلدون وكذلك بتكريم علماء من الضفتين، من الضفة الشمالية ومن الضفة الجنوبية المتوسط وكذلك من العالم. واليوم سيكون ضيف من العالم من روسيا كما كان في الماضي ضيوف من اليابان، ضيوف من المجر. فهذا إضافة للتونسيين كما نكرم أيضا من فارقنا، وسيكون أيضا تكريم أحد علماء تونس في مجال الجغرافيا المرحوم أستاذ حبيب عطية. إذن هذا الموقف يتجدد وفي مرتين في شهر نوفمبر، لأن كان في برنامجنا أن ننتقل بهذه الجائزة إلى كل من الجزائر ومصر. يعني ابن خلدون تنقل، ولد في تونس لكنه تنقل وأردنا أن نتنقل، لكن الظروف ليست سامحة، ونتمنى أن مشروعنا يتواصل. فمرة أخرى نريد شكر كل من ساعدنا على إنجاز مساعدتنا على تنظيم هذا الموكب. هناك الأطراف التي أسسنا مع هذا المشروع وهي المكتبة الوطنية، ولكن أيضا هناك المكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ منذ 2 سنين، وأصبح شريكا أساسيا في تنظيم هذه التظاهرة. ونحن مسؤولون أن يتواصل هذا البرنامج، وخاصة هناك المرة الخامسة متعرف التونسي يمكن يوصلوا الرقم 5، نقولوا 5 وخميس يعني، فإن شاء الله نوصلوا 10 بعد هذا. ثم أيضا من خصوصيات اللقاء اليوم أن هناك من بين الذين سنكرمهم أنهم أصبحوا يعني لا يمثلون فقط بلد، وإنما في الدكتور بشارة خضر هو يحضر يعني معه فلسطين، ونتمنى لفلسطين أن تصبح دولة ككل دول العالم تعيش في سلم وأمان مع جيرانها، وكذلك هو أيضا يعيش في بلجيكا. فلذلك في شخصه يعني حضور أكثر من ممثل، يعني تمثيل دبلوماسي. نرحب بكل سفراء إسبانيا، روسيا، كل الذين حضروا معنا اليوم. وأرى من الوجوه من تعودوا على هذا الموقف في كل مرة. بطبيعة الحال هيئة الجائزة تقدم مقترحات ونتبادل ونتشاور
ما بين أعضاء اللجنة، وفي النهاية نتفق، لكن دائما في البال علماء يعني قدموا حتى لم ينالهم إلى حد الآن، لأن في بعض الأحيان يقال لنا لماذا لم تتذكروا فلان أو فلانة، فنحن نتذكر الجميع، لكن إمكانية الجائزة لا يمكن أن تتجاوز 5 أو 6. فهذه الجائزة، جائزة ابن خلدون، هي إحدى الجوائز التي يضمها برنامج المتوسط 21، وبعد حين سيتولى الأستاذ محمد عزيزة الذي يقود هذا البرنامج في أكثر من بلد وفي أكثر من جائزة أن يعرف أكثر هذا البرنامج. شكرا. Merci. Une traduction en synthèse. C'est la 5e fois que le prix Ibn Khaldoun est remis et c'est la 4e fois qu'il est remis ici, dans le local historique de la Khaldounie, un lieu qui revit depuis 2016 au rythme de ce prix et un lieu qui représente beaucoup dans la mémoire tunisienne et la mémoire de notre modernité. Les différentes sessions de ce prix ont permis d'honorer des penseurs des 2 rives de la Méditerranée, aussi du monde. Par exemple, le Japon, la Hongrie était honorée il y a un peu, et cette année, nous nous apprêtons à saluer la Russie à travers l'un de ses intellectuels. Notons également la reconnaissance a posteriori d'un grand géographe tunisien, Habib Atia. De toutes les manières, vous allez suivre la cérémonie, et cette cérémonie aurait pu être délocalisée en Algérie ou bien en Égypte. C'était notre vœu parce qu'Ibn Khaldoun a beaucoup circulé dans ces pays, mais les conditions actuelles ne nous permettent pas de le réaliser. Cela reste toutefois un projet en cours. Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu ce prix Ibn Khaldoun, ceux qui avec nous l'ont fondé à la Bibliothèque nationale, mais également ceux qui nous ont rejoints, notamment la Fondation Rosa Luxembourg. Aujourd'hui, nous retrouvons tous ensemble et nous allons saluer, entre autres, un pays, mais surtout des gens qui portent en eux plusieurs pays, comme M. Khadr, qui représente également la Palestine, et notre vœu pour que la Palestine puisse vivre dans un État reconnu et stable est toujours très très grand. Il y a toujours un débat qui se passe au sein de notre comité, à savoir qui devrait recevoir un prix et quand. Évidemment, on nous dit pourquoi pas un tel, pourquoi pas une telle, mais nous n'avons pas toujours la possibilité technique, pratique de réaliser toutes les idées que nous portons, mais pour le moment, c'est les conditions du prix et nous essayons de faire de notre mieux. Ce n'est avec le prix Ibn Khaldoun que l'un des nombreux prix de Med 21 et Mohamed Aziza, le président de Med 21, vous en parlera en détail tout à l'heure. Tout de suite, nous allons donner la parole à Madame Lamia Ben Amr au nom de la Bibliothèque nationale. Monsieur Mohamed Nadir Aziza, président du programme Med 21, Monsieur le doyen Philippe Kozdorli, président du comité de prix Ibn Khaldoun, Madame Nadia Louarmi, représentante de la Fondation Rosa de Luxembourg, chers lauréats, honorables invités, chers collaborateurs, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de la 5e attribution de prix Ibn Khaldoun pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales en Méditerranée. Je vous transmets également les excuses de Madame la directrice Rajab Nslema, qui, en raison d'un engagement professionnel imprévu, se trouve loin de Tunis. Je présente mes vives félicitations aux lauréats présents parmi nous, tout en leur souhaitant une bonne continuation. Je présente également mes hommages à ceux qui nous ont quittés et que nous primons aujourd'hui, à titre posthume. Je vous remercie et vous souhaite une bonne après-midi. Donc, nous venons d'écouter Madame Lamia Ben Amr au nom de la Bibliothèque nationale. Comme vous l'avez entendu, قدمت لنا اعتذارات السيدة رجب نسلام اللي ماهيش موجودة حاليا في تونس العاصمة، وفي نفس الوقت تهانيها لكل الفائزين بالجائزة، وأيضا تحياتها لكل لروح الفقيد لاحق عطية اللي بشكل موجود. Nous continuons donc maintenant avec Madame Nadia Louarmi qui va s'exprimer au nom de la Fondation Rosa Luxembourg qui soutient ce prix Ibn Khaldoun. سيداتي سادتي الحاضرين والحاضرات، باسم مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ نرحب بكم اليوم في الموكب هذا لتسليم جائزة ابن خلدون لتنمية الدراسات والأبحاث والعلوم الإنسانية والاجتماعية في البحر الأبيض المتوسط. يسرنا أن الموكب هذا يتقام مرة أخرى في المدرسة الخلدونية وهي معلم من معالم
العاصمة للدور اللي قامت به في بث فكرة التنوير لاحتضان هاي جزء كبير من الحركة الثقافية والفكرية في تونس. السنة هذه احنا نشاركوا كما قال السي حكيم بكري ثاني مرة نشارك مكتبنا في اللجنة الاختيار لجنة الجائزة هذه. وهذه حاجة تفرحنا برشا لأنه المكتب نتاعنا منذ تأسيسه في 2014-2015 سعى إلى تنمية البحث والتدريس النقديين من خلال تعزيز فرص التبادل والتعاون بين مختلف مكونات الجامعات من أساتذة من باحثين وكذلك من طلبة. وإيمانا منا بالدور اللي تقوم به العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطور المجتمعات سواء في تونس في الفترة الانتقالية اللي تمر بها تونس وإلى خارجها، فإنه جل نشاطاتنا ركزت على المجال هذايا. ولذا صرنا نكون جزء في تقديم الجائزة هذه. ونحب نشكر كل من لبى الدعوة وجاي وحاضر اليوم معنا. نحب نشكر ضيوفنا من خارج تونس اللي جاوا تونس خصوصا للجائزة هذه. نشكر كل ممثلي السفارات، كل ممثلي الممثلين الدبلوماسيين، مش ممثلين دبلوماسيين، كل الممثلين الدبلوماسيين. ونحب نشكر سورتو الأطراف اللي شاركت واللي احنا نشاركوا معها كنا جزء في المسار هذايا، وهي بالطبيعة المكتبة الوطنية ومدام لميا واكيد الجمعيه المتوسط 21. ونشكروا بالحق الافكار والاقتراحات اللي ديما تجي في المسار اللي يسبق اليوم كما هذا. ولنا نشكر زاده سي حبيب كزداني بيانسور. نشكر مرة أخرى كل من جاء ونتمنى إنه يكون لقاء ممتع للجميع ونتمكنوا بعض باش ندخلوا في نقاشات ونتعرفوا أكثر على أصحاب وصاحبات الجائزة هذه وعلى بقية الحضور. شكرا. Merci beaucoup. Donc, nous venons d'écouter l'allocution de Madame Nadia Douelremy, représentante de la Fondation Rosa Luxembourg. Bien entendu, elle souhaite la bienvenue à toutes et tous et en même temps dit qu'elle est heureuse d'être ici à la Khaldounia, un lieu où un rôle important dans le mouvement culturel et intellectuel tunisien a eu son essor. D'autres fois, c'est la deuxième fois que le prix est remis avec le concours de la Fondation Rosa Luxembourg et c'est d'autant plus important, dit Madame Douelremy, que la Fondation soutient la recherche à travers des échanges, à travers également des débats et nous croyons en le rôle de la recherche pour la Tunisie d'aujourd'hui et bien entendu ailleurs. Et nous nous réjouissons d'être partie prenante de ce prix. Merci à toutes et à tous d'être ici, notamment nos invités de l'étranger, notamment également les représentants des ambassades, ceux qui animent également le prix, la Bibliothèque nationale, Med 21 et Habib Kasdarli. Bien entendu, après la remise des prix, ce sera le débat qui pourra commencer et nous pourrons déjà mieux connaître les récipiendaires de ce prix pour l'année 2019. Nous continuons donc avec nos allocutions et nous allons maintenant écouter M. Mohamed Aziza qui va parler au nom de Med 21 dont il est le président. Messieurs les ambassadeurs, Excellences, chers lauréats de l'édition 2019 du prix, chers collègues du bureau exécutif, chers invités, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 5e attribution du prix Ibn Khaldoun dans ce lieu de mémoire pour honorer les chercheurs en provenance de pays de la rive nord et de pays de la rive sud de la Méditerranée, ainsi que de pays d'autres régions du monde qui, dans la féconde hérédité de leurs illustres devanciers, poursuivent le travail d'élucidation et d'analyse des réalités humaines et sociales pour nous aider à déchiffrer le présent et à anticiper le futur. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré à rendre cette 5e cérémonie possible. Le président du bureau exécutif du prix, mon ami le professeur Habib Kasdarli, la directrice de la Bibliothèque nationale, Madame Raja Benslama, qui nous accueille dans cette magnifique annexe de son institution, Madame Nadia Douelremy, la représentante de la Fondation Rosa Luxembourg, ainsi que leurs équipes. J'associe dans ces remerciements les institutions étrangères
qui ont participé à leurs efforts. Je voudrais féliciter les éminents lauréats de l'édition 2019, dont le nombre s'accroît d'année en année, permettant à notre prix d'affirmer sa réputation et d'élargir l'espace de sa renommée, non seulement en Tunisie et dans les pays voisins de la rive sud, mais également en Europe et dans le reste du monde. Rappelons qu'au cours des années, de remarquables chercheurs d'Espagne, de France, du Japon, de Belgique, de Hongrie, de Pologne et de la Fédération de Russie ont été distingués par notre prix, prouvant que la connaissance ne connaît pas de frontières. Permettez-moi enfin de saluer chacune et chacun d'entre vous qui avez répondu à notre invitation. Je constate, vous regardant, que le cercle des amis du prix s'agrandit régulièrement. Parmi vous, de nouveaux visages s'ajoutent à ceux d'amis anciens et fidélisés pour composer cette audience chaleureuse qui est notre plus bel encouragement. Mesdames, Messieurs, animant l'autre jour une masterclass devant les étudiants spécialisés en économie et en sciences dites dures, j'ai été interrogé par un jeune participant sur la pertinence des pensées anciennes pour comprendre le monde contemporain. À quoi, me disait-il, peuvent encore servir aujourd'hui les analyses de penseurs anciens comme Ibn Khaldoun, précisément. De fait, dans un monde en plein bouleversement, où se multiplient les situations paroxystiques, les transitions chancelantes et les menaces inédites et multiformes, cette question me parut des plus légitimes. Dans le monde et à l'époque où nous vivons, il est vrai que le principe d'incertitude règne et que tout acquis paraît menacé par les redoutables indéterminations qui nous assaillent. À la formidable avancée technoscientifique répondent les rétractions identitaires qui font grandir populisme et fondamentalisme, multipliant les exclusions. Mais n'est-ce pas là comme une résurgence de ce concept de la asabiyya qu'Ibn Khaldoun décrivait il y a quelques siècles? Au développement stupéfiant des communications répondent les usages paradoxaux des réseaux sociaux, quand ce ne sont pas, plus brutalement, les manipulations des fake news. Mais n'est-ce pas là comme une résurgence de ce concept de da'wa que diagnostiquait notre grand penseur historien? À l'invitation du vivre ensemble s'oppose la montée inexorable des inégalités à l'intérieur des sociétés et entre les différentes nations du globe. N'est-ce pas là une des sources de cette violence originelle qui préside au cycle des naissances, du développement, du déclin et de la mort de tout pouvoir dans la vision cyclique qui caractérise la conception khaldounaine de l'histoire, comme elle a caractérisé beaucoup plus tard celle d'Arnold de Toynbee, à la condition de l'adapter aux réalités nouvelles. Cette méthode me paraît toujours pertinente comme grille de lecture des soubresauts de l'époque. Elle peut nous aider à percevoir les lignes de fracture qui déterminent notre présent et les points d'émergence de nouveaux paradigmes qui esquissent les contours encore incertains de notre futur. Je ne sais si cette réponse que j'ai proposée à mon jeune interlocuteur l'a convaincu ou non. Je ne sais pas.
Pour ce qui me concerne, je trouve la justification de notre entreprise collective et les raisons de continuer à la poursuivre et, avec votre soutien, à la parfaire. Permettez-moi de saluer, pour conclure, l'audacieuse tentative de M. Vaoui, qui, dans son ouvrage intitulé « La valse des synapses, beau titre, qui vient de paraître à Tunis aux éditions ACEDA, imagine un dialogue quasi platonicien entre Ibn Khaldoun et Bourguiba. Dans ce dialogue est débattue la place et la forme de la guidance dans une démocratie en construction. Comment arriver à assumer la régulation des tensions et des éruptions libérées par la fin d'une dictature pour éviter qu'elle ne se transforme en chaos non maîtrisé, en danger pour la démocratie elle-même. Cette problématique que nous vivons à la veille des élections législatives et présidentielles dans un pays comptant de plus de 200 partis dit assez l'actualité de l'échange imaginé entre deux grandes figures de l'histoire nationale de la Tunisie, séparées dans le temps, mais unies par une semblable intelligence de leur temps. Je vous remercie. En synthèse, rapidement, parce que je ne vais pas reprendre tout, si Mohamed Aziza يحيي بالطبيعه كل الحاضرين وفي نفس الوقت يذكرنا اللي هي المره الخامسه اللي الجائزه هذه تتعطى في الخلدونيه، وبالطبيعه عندها دور الجائزه في فهم الحاضر نتاعنا واستشراف بالنسبه للمستقبل. بالاساس تهاني لكل الفائزين اللي قاعدين يدعموا في اشعاع الجائزه هذه عالميا، ثم في نفس الوقت يورينا ان العلم ليس له حدود. تحيه ايضا لكل من لعب دور وساهم في نجاح هذه الجائزه، والحلقه قاعده تكبر كيف ما لاحظوا سي محمد. هناك ثلاثه افكار خلدونيه هما بالاساس العصبيه والدعوه، وايضا كل ما يخص ميلاد وسقوط الحضارات اللي موجودين في تفكير سي محمد الان، اللي واصلوا. وكانت نهايه مع كتاب رجب الضاوي اللي قدم حوار بين ابن خلدون وبورقيبه على فكره القياده في العالم هذايا. فبالاساس هذا هو اللقاء. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, passer à la remise des prix. Et dans la plupart des cas, avant la remise, la personne qui va remettre pourra prononcer quelques mots pour nous présenter justement le ou la récipiendaire. Le trophée qui va être remis à Madame Vinière Molins sera remis par Monsieur Rida Memi, que j'invite à nous rejoindre. مساء الخير. حضرت ممثل سفارة فلسطين، حضرت سفير إسبانيا، حضرت سفير روسيا، حضرت ممثل فالوني بروكسل، أعضاء هيئة جائزة ابن خلدون، السادة الحاضرون. في هذه المدرسة الخلدونية التي تعتبر منارة من منارات التحديث في مجال التعليم في تونس في 19 بعد أن كتب شيخ العلماء الزيتونيين الطاهر بن عاشور: أليس الصبح بقريب. في هذا الصرح العظيم على بساطة معماره نكرم اليوم أيقونة من أيقونات الاستشراق أو الاستعراب الإسباني الحديث، ممثلا في شخص الباحثة والأستاذة القديرة ماريا خيسوس بيغيراس مولينز، أستاذة اللغة والآداب والحضارة العربية الإسلامية في جامعة كومبلوتنسي الشهيرة معقل الاستعراب الإسباني. ولكن قبل إيفاء السيدة ماريا خيسوس بيغيراس حقها من التعريف، من الضروري أن يعرف الحضور الكريم أهمية الاستعراب الإسباني الذي لا يعرف عنه العرب عموما والتونسيون على وجه الخصوص كثيرا، فهي سليلته والمسك بعض دم الغزال كما تقول العرب، وحتى من يعرفونه فقد غطت أبحاث إيميليو غارثيا غوميز وكذلك ميغيل أسين بالاثيوس عن البقية. والحقيقة أن هذا النسيان وقع فيه
من كتب الاستشراق، ونعني إدوارد سعيد في كتابه الشهير والمثير: ولم يتدارك أمر الاستعراب الإسباني إلا في الطبعة الثانية، معتذرا عن التغافل عن هذا الاستشراق الذي لطف الكثير من استنتاجاته التي أغاضت الأوساط الاستشراقية الأنجلو ساكسونية والفرنسية. والحقيقة أن مزية الباحثة ماريا خيسوس بيغيراس بالذات هي اندماجها ضمن ذلك التيار من الاستشراق الإسباني المدين في العصر الحديث لأعلام كبار. ويمكن القول أن أول توجه إسباني حقيقي نحو الاستشراق العربي المعاصر تم على يدي البروفيسور بيدرو مارتينيز مونتالفيز، الذي يعد أول من دفع الدراسات الاستعرابية نحو دراسة الآداب والعلوم الاجتماعية العربية المعاصرة، كما قاد هذا التوجه أعلام آخرون منهم أستاذي ألفارو جالميز دي فوينتس صاحب الأيادي البيضاء على الدراسات المونسكية، وآخرون لا نريد أن نشرح تواضعهم بتعداد أسمائهم. والباحثة القديرة ماريا خيسوس بيغيراس هي سليلة هذا التوجه داخل الاستعراب الإسباني الذي آمن بخدمة الثقافتين العربية والإسبانية ومد جسور التعاون بينهما تدريسا وتأليفا وترجمة وتحقيقا وإشرافا طيلة فترة فاقت 40 سنة في جامعات كومبلوتنسي وساراغوسا وغيرهما، وفي إدارة مجلات عريقة والمشاركة فيها. والناظر إلى سيرتها الذاتية ينبهر ولا شك بهذا العطاء الغزير الذي قارب 55 كتابا، من بينها ترجمات وكتب الاشتراك و257 مقالا تعنى كلها بتاريخ الأندلس والغرب الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ السياسي لملوك الطوائف وتعدد المكونات الدينية والثقافية للمجتمع الأندلسي. والأستاذة ماريا خيسوس بيغيراس هي أستاذة متقاعدة اليوم، درست ودرست بقسم الدراسات العربية الإسلامية بكلية اللغة بجامعة كومبلوتنسي من سنة 83 إلى 2015، ثم صارت من 2015 إلى 2018 أستاذة متميزة إميريتا كما نقول في تونس، ثم أستاذة فخرية. وبدأت مشوارها العلمي بالحصول على دكتوراه فقه اللغة السامية تخصص اللغة العربية والإسلام جامعة كومبلوتنسي بمدريد سنة 73، بعد أن قدمت عملها على مسند ابن مرزوق التلمساني نشرا وتحقيقا ودراسة تحت إشراف المستشرق فرناندو دي لا غرانقا. ثم نشرت مؤلفا مهما عن أبي الحسن سلطان بني مريد الذي نشر في طبعات عديدة بين إسبانيا والجزائر، وهو العمل الذي كشف عن طول باعها في معاشرة النصوص العربية والتمكن منها، لتلتحق بعد ذلك لإدارة قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة كومبلوتنسي. كما عملت مراسلة أكاديمية لعديد الأكاديميات، من بينها الأكاديمية الملكية للآداب والفنون ببرشلونة منذ سنة 90، ومراسلة لأكاديمية قرطبة الملكية للعلوم والفنون منذ سنة 94، كما كانت عضوا بالأكاديمية الملكية للدراسات التاريخية منذ سنة 2015، وعضوا بالأكاديمية الملكية بمقاطعة إكستريمادورا منذ سنة 2016. وإلى جانب هذه النشاطات كان لها حضور بالغ في المجلات العلمية، حيث كانت عضوا بهيئات تحرير مجلات محكمة شهيرة ومجالس علمية لأكثر من 18 مجلة، من بينها القنطرة والموسوعة البربرية ودراسات تاريخ إسبانيا الصادرة في بوينوس آيرس ومجلة أراغون في العصور الوسطى. وفي مجال الترجمة أسست وأدارت مجلة الناقل للدراسات العربية بجامعة كومبلوتنسي، ومجلة الخمية الصادرة عن جامعة أوبيدو، ومجلة إسبيريا كولتورا للميديتيرانيو. كما أشرفت على تنظيم أكثر من 28 مؤتمر علمي والمشاركة فيها، وأدارت 6 مشاريع بحثية، وأشرفت على أكثر من 50 أطروحة دكتوراه لطلبة إسبان وعرب في جامعات إسبانية وعربية. وفي الحقيقة فإن الأمر لا يطول جدا في وصف أعمالها الكثيرة التي أثرت المكتبة الإسبانية والعربية طوال هذه السنوات الثرية من حياتها الأكاديمية، ونحن نتطلع إلى أن نقرأ لها المزيد وأن نراها بيننا في تونس ليستفيد من علمها طلبة الجامعة التونسية خصوصا.
وقد قمت شخصيا بإدراج مادة الاستشراق الإسباني في برامج الماجستير اللغة والآداب والحضارة الإسبانية حتى يتسنى لطلبتنا تقدير حجم المساهمات الإسبانية في هذا المجال، وحتى لا تظل معارفهم محصورة داخل سياق الاستشراق الفرنسي أو الإنجليزي فقط، وحتما نفتح آفاقا للترجمات من الإسبانية إلى العربية في هذا المجال اللغوي والأدبي والديني الآن. حضرة الأستاذة الكريمة، حضرات الحضور الكريم، قال أدونيس يوما في سياق وصف العلاقات بين الأنا والأنت، بين الأنا والآخر التي قد تكون مشوبة بالكراهية، قال: أنت لا تكرهني، أنت تكره الصورة التي كونتها عني، وهذه الصورة ليست أنا بل هي أنت. ويكفي الباحثة القديرة ماريا خيسوس بيغيراس أنها سعت طيلة هذا العمر المديد والثري في أن تناضل ضد الكراهية وبناء الصورة التي تساعد على التفاهم بين الشعوب وتقربها من بعضها البعض، وأن تقدم الصورة الناصعة لإسبانيا في حلوله على التراث العربي الذي هو ملك لحضارتين وللعالم أجمع. إسبانيا التي أحبها ويحبها العرب كما لم يحبوا أرضا سواها. شكرا جزيلا. En synthèse. Donc, Riva Memi vient de s'exprimer. Salutations à toute l'assistance, à commencer par le représentant de l'État palestinien, l'ambassadeur d'Espagne, de Russie, également le délégué Wallonie-Bruxelles. Nous sommes ici réunis dans un des phares de la modernité tunisienne du XIXe siècle et nous recevons ici une icône véritable parmi les arabisants espagnols et l'orientalisme espagnol en général. Il s'agit d'un professeur de langue et elle nous permet de découvrir justement le sillage des grands orientalistes espagnols, notamment Emilio García Gómez ou encore Palacios. Pour parler de la méconnaissance justement de ces orientalistes, notons qu'Edouard Saïd, dans son œuvre sur l'orientalisme, n'a pas mentionné d'école espagnole et il a réparé son erreur dans la deuxième édition en revenant justement sur cet apport très important qui reste très peu connu. Notre récipiendaire se trouve dans le sillage de la recherche actuelle, notamment dans le sillage de Pedro Martínez Montalbes et d'autres comme De Fuentes. Elle travaille sur plusieurs axes, notamment l'édition, la recherche, des revues, et elle travaille depuis 40 ans dans ce domaine. Son curriculum est absolument vertigineux, avec 55 livres parus, beaucoup de traductions, 257 articles sur les Andalous, sur le Maghreb. Elle est retraitée aujourd'hui, mais continue à travailler. Elle est professeure émérite, honorifique également, et correspondante de plusieurs académies. Je voudrais souligner par ailleurs sa contribution dans 18 revues à travers le monde, sa traduction de plusieurs ouvrages, 28 colloques scientifiques, 6 projets de recherche, 50 thèses universitaires qu'elle a encadrées en Espagne et dans le monde arabe. Et nous attendons, madame, de vous voir plus souvent en Tunisie, au grand profit de nos étudiants. Et puis, sachez-le, nous avons à l'université tunisienne aujourd'hui une meilleure connaissance des arabisants et de l'orientalisme, notamment dans le cadre de nos magistères et dans le cadre des travaux de traduction de l'espagnol à l'arabe. Je voudrais en conclusion citer Adonis qui disait en substance: tu ne me hais pas, tu es l'image que tu as de moi. Cette image, au fond, n'est pas toi, n'est pas moi, elle te représente toi. Madame, vous êtes une militante de l'interculturalité et de la convivence. Avec vous, c'est l'Espagne que j'aime et que nous tous, les Arabes, aimons, que nous saluons. Et un message à Maria Jesus Viguera de la part de Madame Mounira Chapoutot et un message à tous les lauréats du prix Ibn Khaldoun à travers elle. Ibn Khaldoun, écrit Mounira Chapoutot, nous a réunis à Grenade, à Illegado Andalousie et à Séville en 2006 pour visiter l'admirable exposition consacrée à Ibn Khaldoun à l'Alcazar de Séville, une exposition accompagnée d'un magnifique catalogue Ibn Khaldoun. Catalogue dont elle est l'un des auteurs et que je conserve précieusement. Et elle en est non seulement l'un des auteurs, mais pas le moindre. Nous nous sommes ensuite retrouvés à Alexandrie en décembre 2006, lorsque nos amis égyptiens ont voulu clôturer l'année en organisant 2 conférences internationales au Caire et à Alexandrie, dans la bibliothèque alexandrine que nous avons visitée ensemble. Nous nous sommes retrouvés à Tunis il y a 10 ans, au cours d'un colloque organisé à l'université d'Azeitouna. Il était juste et légitime, poursuit Mounira Chapoutot, que ce prix vous soit octroyé et j'applaudis à cette reconnaissance. Mon seul regret, vous l'avez deviné, c'est de ne pas être parmi vous pour vous rendre hommage avec tous les autres.
Je crois que l'IVA même va procéder à la remise du prix. أعرف لماذا لأن أفضله لكنني تعبانة جدا ومثيرة جدا. Estoy cansada y estoy muy emocionada. وصعب التكلم في هذه الظروف. Es muy difícil hablar en estas circunstancias. لكنني علي أن أعتبر فقط شكري وحتى أن أكرر شكرا 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 3 مرات لأعتبر أن الكلمة تخرج من عمق قلبي وهذه هي الحقيقة. نترك الترجمة ونترك كل شيء. لا نأخذ إلا أنني أحب تونس. جئت هنا أول مرة في صيف 65 للدراسة عند معهد بورقيبة. هذه هي المرة الأولى وغير منسية. لا أريد أن أستمر في ذكريات. هذا مثير أيضا علي. لكن هذه الجائزة بارزة ببعض الأسباب. مبروك لهذه اللائحة بالجائزات. لازم أن نرى كل هذه الجائزات في لوحتها. لكن لماذا هذه الجائزة مهمة جدا؟ ابن خلدون طبعا لازم أن نتذكر ابن خلدون الذي ابتدأ ترجمته الذاتية، يعني معرفة ابن خلدون قائلا: أتى أجدادي من إشبيلية. يعني أشار الأستاذ عزيزة من قبل أننا في lieu de la mémoire. نحن في مكان التذكرة أيضا حول ابن خلدون، ولهذا هذه الجائزة أيضا مهم جدا وقريب من قلبي، كما هو تونس ابن خلدون وبعض الأصدقاء قريبة جدا مني، مثل كل هذه الأساتذة لجامعة تونس كان زملائي من بعيد وشاركنا في بعض المحاضرات طول السنوات. Hemos participado juntos, los profesores de la Universidad de Túnez y yo, en muchas jornadas. شاركنا في كثير من المؤتمرات والمحاضرات. وأفكر وهذا أمل أمامي أن نعود في الصيف أو في الخريف كما أشار مدير القسم الإسباني هنا لنستمر بالتعاون. مهم جدا لأن تونس وإسبانيا، تونس والمغرب، تونس والغرب الإسلامي، تونس والشرق الإسلامي، يعني الجنوب والشمال نشترك حضارة ثمينة جدا ونريد أن نتكلم عنها أكثر وأكثر. Compartimos una cultura espléndida, las dos riberas del Mediterráneo, y muchas gracias. Merci beaucoup. En traduction, encore une fois, la synthèse de ce qui vient d'être dit. Je suis fatigué, mais également très ému. Mais je dois absolument vous exprimer mes remerciements 3 fois. Merci, selon la tradition ici. Shukran, shukran, shukran. Et c'est du fond du cœur que je le dis. Alors on va laisser de côté la traduction et l'édition et on va laisser parler le cœur, parce que d'abord et avant tout, j'aime beaucoup la Tunisie et les Tunisiens. Je suis venu ici pour la première fois en 1965. J'étais alors étudiante à Bourguiba School et c'est une visite que je n'ai pas oubliée. Je vais pas vous parler de souvenirs aujourd'hui, mais je vais vous dire pourquoi je considère que ce prix est remarquable. Ce prix est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord,
Il nous rappelle Ibn Khaldoun qui a écrit sa propre biographie et qui s'est raconté. Ce prix est remarquable parce qu'il est délivré dans ce lieu de mémoire, justement, qui se réfère à la mémoire khaldounienne. Ibn Khaldoun qui écrivait dans sa biographie « Mes ancêtres sont venus de Séville ». Imaginez, comme le rappelait Mohamed Aziza, que nous sommes ici dans un lieu de mémoire qui est relié à lui. Ensuite, ce prix va à mon cœur parce qu'il provient de mes amis de l'université tunisienne avec lesquels j'ai participé à de très nombreux colloques. Je pense, j'espère, et avec beaucoup d'espoir et de résolution, vous revoir cet été ou bien cet automne pour continuer la coopération entre la Tunisie et l'Espagne, mais également entre la Tunisie, le Maghreb, le Mashrek, toutes les différentes régions qui ont en partage, et je tiens à le souligner, une culture précieuse que nous devons alimenter et que nous devons continuer à faire vivre. Nous continuons donc la remise des prix. Le prix va être remis par M. Al-Aqd Ben Atiyah à M. Bichar Al-Khadr. لأن بشارة مش كل يوم معنا لكن حاضر معنا بالكتب بتاعه لأن تقريبا أول كتاب على فلسطين صدر في تونس وقرأته في تونس يعني ففضله كبير في التعريف ببلاده ومسيرته يعني منذ النشأة بتاعه يعني دل على هذا الجمع بين التأصل في الأرض الفلسطينية ولكن أيضا في تفتح أو يعطي نظرة على فلسطين المتفتحة رغم الصعوبة اللي مر بها شعبه وبلاده لكن لم ينسى أن بلاده هي أرض الحضارات وأرض الديانات فلذلك تابع هذه المسيرة في مسيرته العلمية في بلجيكا وأصبح يعني يجمع بين يعني الحضارتين فكتاباته يعني السي في بتاعه يعني عشرات وعشرات الكتب اللي ألفها واللي أغلبها مترجم الصفة اللي يميز المسيرة العلمية لأستاذ بشارة هي الترجمة والاعتراف بهذا الفلسطيني من قرية زبابتة لكن أصبح له صيت عالمي من خلال دراسته في جامعة لوفان أولا ودراسة ثم أصبح باحثا فيها ومدير لمركز الدراسات العربية فلذلك هو شخصية يعني معروفة وشخصيا آخر مناسبة كانت لي منذ حين ذكرته بكتابه الأول في 3 أجزاء صدر في تونس ولكن أيضا كان تونس لم تغب عنه فآخر لقاء كان في السيناء الفرنسي في سنة 2013 وكان افتتح هذا اليوم الدراسي وكنت حاضرا في هذا اليوم للتضامن مع تونس يعني يعني مبشرا بهذا في الغرب او في اوروبا نتحدث عن الربيع العربي لكن هو تحدث عن التجربه التونسيه والتي هي زالت صامده رغم الصعوبات التي تمر بها وليس هناك تحول وانتقال من نظام الى نظام بدون صعوبات يعني يهدي من يتصور ان الانتقالات هي امر سهل ويعني في العبارات التي جاءت في محاضرته الافتتاحيه في ذلك اليوم في المجلس الشيوخ الفرنسي بقيت عالقه ولما تم اقتراح اسمه فكنا من اعضاء المكتب يعني سندنا فكره وقلت ان من سماته انه لا يمثل من فلسطين اصبح يمثل الفكر الانساني من خلال يعني تدريسه وبحوثه في بلجيكا ومره اخرى تهانينا للاستاذ بشاره ودائما فلسطين في القلب وفي العقل خاصة من خلال أعماله يبين أن ليست فلسطين موضوع روحاني أو عاطفي وإنما مدعاة للتفكير وفي كل كتبه وفي عناوين كتبه يعني دعوة للعقل ودعوة رغم الألم لابد العقل يكون حاضر وأن فلسطين لن تتحرر
كما يدعو البعض بالعاطفة، وإنما فلسطين أولا بالعقل، وهو انتصار قيم العدالة، قيم التعاون بين الشعوب، وهو ما في دراساته إذا ألمه يحوله إلى بحث عقلاني لبحث في لطرح هذه هي صعوبة موجودة في فلسطين أو ألم، لكن الباحث عليه ودور الباحث أن يجعل من الألم مدعاة للتفكير. فتحياتي وتهاني كل أعضاء اللجنة وكل التونسيين هي من خلالك نحن نكرم العقل الإنساني ونكرم إذن هذا المجهود للبحث عن أجوبة للصعوبات التي تعترضنا. تهانينا باسم كافة أعضاء لجنة ابن خلدون. تفضل. Merci, chers amis. Vous m'honorez en me donnant ce prix, qui est le troisième que j'ai obtenu. Le premier était le prix Mahmoud Hamchik, le prix des amitiés franco-arabes. C'était les années 70. Pour un livre que j'avais édité avec mon frère Naïm Kader, intitulé Texte de la révolution palestinienne, avec une introduction historique d'une centaine de pages. Le deuxième prix, plus récent, c'est le prix de la culture en Méditerranée qui m'a été octroyé par le laboratoire méditerranéen de Naples. Et voilà le troisième prix qui est le prix Ibn Khaldun. C'est un grand honneur, je vous remercie. Pendant les 40 années que j'ai consacrées à la recherche, j'ai eu 5 passions. La Palestine, le monde arabe, la Méditerranée, l'Europe, la Belgique. La Palestine est une souffrance permanente, parce que la Nakba palestinienne n'est pas quelque chose du passé, elle se prolonge au vu et au su du monde entier jusqu'à nos jours. Quand je pense à la Palestine, je pense à Gaza qui est encerclée. Je pense à Kalkilia qui est entourée d'un mur. Je pense à Bethléem où j'ai fait mes études, qui est aujourd'hui entourée d'un mur de 8 mètres. Je pense naturellement à ce mur de la honte qui éventre la Palestine, qui empêche les paysans d'aller travailler leurs champs, d'aller cueillir leurs olives. Quand je pense à la Palestine, je vois encore les colonies israéliennes qui prolifèrent, qui sont sur les cimes des collines, des montagnes, et qui surplombent les villages palestiniens en contrebas. Je pense à ces routes de contournement qui ne peuvent pas être utilisées par les Palestiniens, mais qui conduisent le colon vers Israël. Je pense à une paix brisée, à un rêve rompu. Je pense naturellement à mon frère. Je ne peux pas m'empêcher à cette occasion de penser à mon frère Naïm Kader. Docteur en droit de l'Université catholique de Louvain en même temps que moi. Il a choisi la carrière politique, devenu le premier représentant de l'OLP en Belgique. Cheville ouvrière de dialogue euro-arabe, couronné par la déclaration de Venise de juin 1980. Mon frère Naïm a été puni d'avoir fait entendre la voix de la Palestine en Belgique. Il a été assassiné devant la porte de sa maison le 1er juin 1980. Quand je pense à la Palestine, je pense à ma famille fragmentée, déchirée, où mes nièces à Amman ne peuvent pas aller au village en toute facilité, ou moi-même, je ne peux pas me rendre en Palestine en toute liberté. Une passion qui est aujourd'hui est une souffrance. D'autant plus qu'Israël continue impunément de violer le droit international avec la complicité du plus grand acteur mondial, sans que cela émeuve la communauté internationale, sans que, pour cela, que l'Europe fasse entendre sa voix, autonome et indépendante. La deuxième passion, c'est le monde arabe. J'ai passé mon temps, j'ai créé le centre d'études de recherche sur le monde arabe à l'Université catholique de Louvain. J'ai commencé avec 1 cours et 5 étudiants. J'ai fini ma carrière avec 6 cours et 500 étudiants par an. J'ai enseigné à 12 000 étudiants belges et européens. Aujourd'hui, partout où je vais en Belgique, je vois mes anciens étudiants. Eh bien, quand je constate aujourd'hui, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Un monde arabe effondré,
déconstruit. Le chaos en Libye, une guerre sanglante en Syrie, une guerre américaine en Irak qui a produit d'abord Al-Qaïda puis Daesh. Je vois la guerre que se livrent les Arabes au Yémen. Je vois néanmoins une lueur d'espoir. Un pays dont on disait que c'était une exception arabe, l'Algérie, je vois aujourd'hui des manifestations pacifiques, déboulonner un système. Je voudrais que l'exemple tunisien, lorsque la Tunisie a surgi comme un seul homme pour déboulonner un régime dont en Europe on disait qu'il était la citadelle inexpugnable de la stabilité, eh bien j'ai écrit un article, La Tunisie, le paradigme de la révolution heureuse. Et puis j'ai écrit un article, La Tunisie, le paradigme de la transition difficile. Et vous êtes, mes chers amis, vous êtes témoins. Donc j'ai travaillé pour le monde arabe, faire connaître le monde arabe en Europe. Aujourd'hui, le monde arabe est à genoux. Il est humilié tout le temps. Et j'attends le moment où ce monde peut un jour lever la tête et dire non à l'occupation, dire non à la colonisation, dire non à cette grande puissance qui, soi-disant, assure le diktat de la communauté internationale. La passion, évidemment, de la Méditerranée. Comme Edgar Morin, je disais, la mer Méditerranée, mer avec accent, El Mar Madre. Cette mer Méditerranée est devenue une mer amère, aujourd'hui une mer cimetière, où des 18 000 personnes se sont noyées en Méditerranée en cherchant à traverser ces quelques kilomètres pour fuir la misère, la pauvreté, l'instabilité, la violence, voire même les dictatures. Et l'Europe aujourd'hui se cadenasse, s'entoure de cordons sanitaires. Je sais, je connais le problème. Je sais que l'Europe ne peut pas ouvrir ses portes à deux battants pour accueillir la misère du monde. Ce serait politiquement irresponsable. Mais je sais en même temps que l'Europe ne peut pas s'enfermer à double tour. Ce serait humainement inacceptable. L'Europe aujourd'hui, le futur de l'Europe n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, comme l'a rappelé mon ami Aziza, eh bien, les mouvements populistes, xénophobes, islamophobes émergent aujourd'hui et disent ouvertement leur haine face au monde arabe et face au monde de l'islam. L'Europe déçoit. J'espère qu'un jour l'Europe va se réveiller. Sans un réveil éthique en Europe, l'Europe ne sera plus. Ma quatrième passion, naturellement, ma cinquième passion, c'est la Belgique. Parce que si la Palestine m'a instruit, la Belgique m'a construit. C'est en Belgique, la Belgique qui a ouvert ses bras pour m'accueillir. C'est l'Université catholique de Louvain qui m'a accueilli comme un fils, qui m'a donné tous les moyens pour réussir dans mon entreprise, m'a ouvert le champ de l'investigation, en même temps m'a ouvert aux sciences humaines, ce qui m'a permis de déployer mon activité sans entrave. Toutes ces passions aujourd'hui sont en prise. J'espère, je souhaite qu'un jour, le monde va réaliser que ce n'est pas la force qui doit diriger le monde, mais c'est la justice, le droit, qui doivent aujourd'hui diriger le monde, je l'espère de tout mon cœur. يعني بإيجاز أزمة الاشتياق نجم نقول بالطبيعة ذكرنا بشار خوري اللي تحصل على جائزة الصداقة الفرنسية التونسية الفرنسية العربية، ثم بشار خضر جائزة الصداقة الفرنسية العربية، ثم جائزة المتوسط اللي اسندت له في نابل أخيرا، والجائزة هذه 40 عام من البحوث، 40 عام اللي عنده فيهم خمسة محركات نجم نقول في الشرق. أولا فلسطين، ثانيا العالم العربي، ثالثا البحر الأبيض المتوسط، ثم أوروبا، ثم بلجيكا. وفسر لنا كيفاش الشوق ينجم يصبح عذاب، وفي نفس الوقت كيفاش نكونوا موجودين في أزمة الشوق. وذكرنا بالعمل اللي قام به في الجامعة في بلجيكا، خاصة
بتأسيس مركز البحوث والدراسات اللي كان في بدايته ثم درس وحيد و5 طلبة، وأصبح بعد مدة 6 دروس و500 طالب كل سنة، ف 12,000 طالب بلجيكيين وأوروبيين خرجوا من المركز هذايا وموجودين في كل أوروبا. في نفس الوقت ذكرنا بالبحر الأبيض المتوسط اللي أصبح ضريح 18,000 غريق، المرة كيف ما قال لنا الأستاذ بشارة، ثم بلجيكا بالطبيعة وخاصة لوفان والجامعة تاع لوفان اللي فتحت له أبوابها للدراسة وأيضا للبحوث، وأعطاته كل ما يتيسر يعني باش يقوم بالعمل نتاعو بصفة مهنية. فهذه الكل هما اشتياقات، ولكن الاشتياقات كلها في أزمة حاليا، بما أنه كيف ما تراو الوضع الحالي في العالم العربي وضع مر نوعا ما بالحروب، وإحنا دائما نترقبوا نتوقعوا ننتظروا اللي في عوض القوة نلقاو عهد جديد بكل الحق اللي يكون مؤسس على قيم مهمة اللي هي قيم العدالة بالأساس. نواصلوا بالجوائز. Donc nous continuons la remise des différents prix. Cette fois-ci, c'est Monsieur Naoukin Vitali qui va recevoir le prix des mains de Monsieur Mohamed Aziza. شكرا سي حاتم. في البداية نحب نوجه الشكر لكل المنظمين والمسؤولين على جائزة ابن خلدون للدعوة اللي وجهوها لي للمشاركة في هذا الحفل. كذلك أريد أن أوجه التحية إلى سعادة سفير روسيا الفيدرالية، وكذلك لكل ممثلي الدول الصديقة والشقيقة الموجودين معنا من إسبانيا إلى إسبانيا وبلجيكا وكذلك فلسطين. في الحقيقة لا أريد الإطالة، لكن لماذا أنا سعيد بهذا التقديم للأستاذ فيتالي ناومكن، لأني كان لي علاقة خاصة بروسيا وبالأساتذة وبالجامعة الروسية، يعني كانت أتيحت لي الفرصة للدراسة في أواخر الثمانينات والتسعينات للدراسة في جامعة موسكو والحصول على الدكتوراه في التاريخ، في مجال التاريخ. ولي هذا من ناحية، والبلد روسيا فتحت لي كل الأبواب واستقبلوني أي أحسن استقبال. وكذلك أريد أن أوجه التحية لكل أساتذتي الذين غادرونا، والأساتذة الذين هم على قيد الحياة، أتمنى لهم كل الصحة والنجاح لاستقبالنا أنا كطالب تونسي وبقية الطلبة التونسيين وبقية الطلبة العرب والأجانب إلى غيره. الشكر والتحية. بالنسبة لي مداخلتي الخاصة، وواصل في نفس الاتجاه الذي ذهب إليه زميلي وصديقي رضا مامي الذي تحدث عن الاستشراق الإسباني. أنا سأتحدث عن الاستشراق الروسي. الأكاديمي الروسي فيتالي ناومكن هو مستشرق ومستعرب وله نشاطات علمية عديدة. لا أريد ذكر السنة فقط الذي ولد فيها. ولد السيد ناومكن في شهر مايو 1945 وهو كما نعرف هو الشهر والسنة الذي وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ويبدو أن السيد ناومكن عاهد نفسه أن يضع كل طاقاته وإمكانياته حتى تكون آخر حرب تعرفها البشرية، وهذا ما سنلاحظه فيما بعد. لكن أريد أن أقول أن الأكاديمي والسيد فيتالي ناومكن كما ذكرت هو روسي ومؤرخ، وبذل مجهودات كبيرة لدراسة تاريخ وحضارة العالم العربي في الفترات الوسيطة والمعاصرة، وهو ينتمي إلى المدرسة الروسية العريقة في مجال الاستشراق التي تعد من المدارس الرائدة في العالم.
حيث تعود جذورها إلى بداية القرن ال19 وتحديدا سنة 1818 وتاريخ في هذه السنة ظهرت النواة الأولى لتأسيس معهد الاستشراق الروسي لأكاديمية العلوم الروسية. وفي السنة الماضية فقط في السنة الماضية المعهد الاستشراق لأكاديمية العلوم الروسية احتفل وأحيا ذكرى المئوية الثانية لتأسيس هذه المؤسسة العلمية والبحثية والتدريسية العريقة. كذلك أريد أن أقول أن هذه المؤسسة اطلعت بدور وأدوار عديدة في الدراسات التاريخية، وبالخصوص السيد فيتالي ناومكن كل مجهوداته وطاقاته البحثية والعلمية والتعليمية وجهها لدراسة العالم العربي في مختلف الفترات من الفترة الوسيطة إلى الفترة المعاصرة. كذلك أريد أن أقول أن في للعلماء والمستشرقون الروس قاموا بأعمال وبمجهودات كبيرة في دراسة العالم الاستشراقي، عالم الشرق إن صح التعبير كما يذكر ذلك إدوارد سعيد إلى غير ذلك، أن العالم الشرق الذي يبدأ من المحيط الهادي من شمال اليابان ومرورا بالقارة الآسيوية والشرق الأدنى والأقصى ووصولا إلى شمال إفريقيا إلى تونس والجزائر والمغرب. لكل هذه المنطقة الجغرافية والسياسية على مر العصور العلماء الروس والمستشرقون الروس قاموا ببحوث ومؤلفات ومذكرات ووثائق كبيرة جدا. أتيحت لي الفرصة للتعرف على البعض منها والقليل جدا منها، وأقول أنها هذه فرصة حتى نفكر في هذا الموضوع نحن كأساتذة ونحن كمؤسسات علمية وتعليمية للذهاب في هذا المجال للاهتمام بهذا المخزون الحضاري الذي يخص ثقافتنا وحضاراتنا التونسية وحضاراتنا العربية والحضارات الإنسانية إلى غيره. كذلك أريد أن أقول أن السيد فيتالي ناومكن يجوز لي وللحق أن أقول أنه يعتبر من الشخصيات العلمية والاجتماعية البارزة في روسيا، الذي من الأصوات العالية التي دعت إلى الاهتمام بتاريخ الشرق وفهم ثقافة حضارة الشرق بكل موضوعية بدون أي توظيف أو فهم هذا الواقع كما هو لحسن إيجاد السياق والسلوك والتصرفات لحسن إقامة علاقات جيدة وفي صالح روسيا وصالح كذلك شعوب الشرق. هذا يحسب ويذكر إلى ذلك. كذلك لكل هذه الاعتبارات أنا أشاطر رأي لجنة ابن خلدون لمنح السيد فيتالي ناومكن الأستاذ الروسي الجليل لمنحه جائزة ابن خلدون. كذلك إذا تسمح لي الفرصة لإعطاء لمحة ولو سريعة عن المسيرة العلمية للسيد فيتالي ناومكن والأعمال الهامة وأعماله وبحوثه العلمية الهامة جدا، لأنه أعرف جيدا أن الوقت والمجال لا يسمح، لكن سأختصر بشكل سريع على أهم المحطات في مسيرته العلمية. أولا أن السيد فيتالي ناومكن هو خريج المعهد اللغات الشرقية بجامعة موسكو في سنة 1968. كذلك أنه التحق بهذا المعهد في معهد آسيا وأفريقيا لبلدان آسيا وأفريقيا لجامعة موسكو، وقام بإعداد أطروحة الدكتوراه في الفترة بين 1970 1972،
وكان موضوع أطروحة الدكتوراه حول أبي حميد الغزالي. كذلك بعد ذلك في الفترة ما بين سنة 1972 شرع السيد فيتالي ناومكن في تدريس تاريخ العالم العربي في العصور الوسيطة والمعاصرة في معهد بلدان آسيا وأفريقيا لجامعة موسكو. في الفترة الموالية سنة من 1972 إلى 1977 قام السيد فيتالي ناومكن بسفر إلى جمهورية اليمن الديمقراطية، وقام بالتدريس في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية في هذا البلد العربي. كذلك تحصل السيد ناومكن على دكتوراه الدولة حول الجبهة القومية والكفاح من أجل استقلال اليمن الجنوبي سنة 1981. بالسرعة أحاول باختصار شديد أن السيد فيتالي ناومكن شغل منصب مدير معهد الاستشراق في من فترة 2009 إلى 2015، وبعد ذلك في سنة 2016 تحصل على لقب الأكاديمي وأصبح عضو في أكاديمية العلوم الروسية. ومن هذا بالنسبة للمناصب باختصار شديد أقول أن للسيد فيتالي ناومكن له أعمال كثيرة بحوث علمية حول آسيا الوسطى، حول الإسلام والتاريخ الإسلامي في الماضي والحاضر، وآخر أعماله حول تطرق إلى موضوع الوضع أو ما يعرف بالربيع العربي، وله مقاربات ومداخلات مع العديد من الزملاء وكذلك الروس، وأعمال كثيرة. وأختم وأقول أنه كذلك هو عضو في العديد من المجلات العلمية الروسية والمجلات العلمية العالمية. وأنهي والمعذرة أن أطلت. شكرا. Shukran Najmuddin. En synthèse, rapidement, donc mes salutations à l'ambassadeur de la Fédération de Russie et à tous les diplomates présents ainsi qu'à tout le public. Je ne serai pas long, nous disait Najmuddin. Je vais vous présenter Vitaly Naumken et je voudrais souligner d'abord ma relation particulière à la Russie, puisqu'à la fin des années 80, ensuite durant les années 90, j'ai étudié à l'université de Moscou où j'ai obtenu mon doctorat d'histoire. Je me souviens bien que comme M. Bichal, la Russie m'a ouvert ses portes et je salue véritablement tous mes professeurs, qu'ils soient disparus ou bien qu'ils soient vivants, au nom de tous les étudiants tunisiens ou arabes qui fréquentaient l'université de Russie. Comme c'est Riva Memi, je vais essayer de revenir non pas sur l'orientalisme espagnol, mais sur l'orientalisme russe et les arabisants en Russie. Je voudrais noter que notre récipiendaire est né en mai 1945, à la fin donc de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il s'est promis de mettre toutes ses capacités pour que cette guerre soit la dernière qui soit vécue par l'humanité. Des grands efforts ont été déployés par Vitaly Naumken pour enseigner l'arabe de l'époque médiévale, pour enseigner l'histoire arabe de l'époque médiévale à l'époque contemporaine, et il est un digne représentant de l'école russe qui est véritablement pionnière en termes d'orientalisme, puisque c'est de 1818 que date la fondation de l'Institut orientaliste russe qui vient de fêter l'année dernière son second centenaire. Le rôle de Vitaly Naumken est celui d'un apport très important pour toute la région qui concerne le Pacifique, l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Afrique du Nord. J'ai pu connaître beaucoup de ses recherches et il existe en Russie aujourd'hui un gisement de savoir immense. Je voudrais ajouter par ailleurs que M. Vitaly Naumken
et a un parcours scientifique très important depuis le temps où il a été diplômé des langues orientales à Moscou, depuis le temps où il a soutenu sa thèse doctorale sur El Razeli, puis confirmé avec une thèse de doctorat d'État sur le sud du Yémen où il a vécu pendant quelques années. Il a enseigné l'histoire médiévale arabe et puis par ailleurs il a été directeur de l'Institut orientaliste russe de 2009 à 2015, puis en 2016 il a été élu membre de l'Académie des sciences russes et puis continue aujourd'hui à alimenter la réflexion sur le printemps arabe à travers de très nombreuses revues auxquelles il contribue. C'est M. Mohamed Aziza qui remet le pied à M. Vitali Honga. سيداتي سادتي زملائي واصدقائي، قبل كل شيء اريد ان اشكر لجنه جائزه ابن خلدون على منحي هذه الجائزه العظيمه، ومن دواعي سروري الخاص بانضمامي لصف هؤلاء الذين تم تكريمهم بهذه الجائزه التي تحمل اسم ابن خلدون من الرموز العلم والمعرفه في تاريخ البشريه. وأتذكر الآن بداية دراستي بجامعة موسكو بقسم التاريخ العربي عندما بدأنا ندرس مقدمة ابن خلدون، وأعجبنا بما كتب عن ما سبق أوانه في وضع يعني في الحقيقة روائع الفكر والمعرفة. وأنا أيضا سعيد جدا بأنكم ذكرتوا، صديقي ذكر المعهد الاستشراق الروسي، وأظن أنه هذا المعهد بعمره الطويل 200 سنة في الحقيقة ساهم ولا يزال يساهم في دراسة التراث والحضارة العربية. ومن السمات المميزة لهذا المعهد أنه يجمع بين التاريخ الكلاسيكي والأدب واللغة والتاريخ في القرون الوسطى والعصر القديم بأيضا الدراسات الحديثة. ونحن نؤمن بأن حضارة العرب من أهم الحضارات في تاريخ البشرية، ونحن متفائلون بمستقبل العالم العربي. مرة أخرى نشكركم على هذا الشرف تكريم هذه الجائزة. وأيضا أهني مؤسسة ميد 21 على بناء الجسور بين العلماء والباحثين في كثير من الدول شرقا وغربا، ونحن كبلد ينتمي إلى العالم الشرقي والعالم الغربي في آن واحد، ونحن دولة أوروبية وآسيوية ومجتمع مسيحي أرثوذكسي ومسلم أيضا إسلامي في نفس الوقت، ولدينا 20 مليون من المسلمين. نحن أيضا نقدر ما يربطنا بهذا الجزء من العالم، ونشكركم مرة أخرى. En synthèse, je voudrais remercier le comité de ce prix et je suis heureux de rejoindre les récipiendaires du prix Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qui est un symbole immense du savoir. Je me souviens lorsque j'entamais mes études d'histoire, nous avions étudié le Muqaddama d'Ibn Khaldoun et je considère toujours qu'il s'agit là d'une merveille de la pensée et du savoir. Merci aussi d'avoir salué l'Institut orientaliste russe qui, depuis 200 ans, contribue à la connaissance, entre autres, du monde arabe. Et je voudrais souligner ici l'une des caractéristiques de cet institut qui réunit l'histoire, la langue, la littérature en matière d'enseignement, mais aussi les études contemporaines. Nous sommes convaincus à l'Institut que la culture arabe est l'une des cultures les plus importantes dans l'histoire de l'humanité, et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Merci encore une fois au comité du prix, merci à Med 21 de jeter des ponts entre les chercheurs de l'Orient et de l'Occident, en notant toutefois que nous autres Russes, nous appartenons autant à l'Est qu'à l'Ouest, nous appartenons à l'Europe et à l'Asie, et au monde orthodoxe ainsi qu'au monde musulman, ce qui vous montre un peu notre dualité. Merci encore une fois, je suis très honoré. Nous continuons dans la remise des prix, et cette fois-ci c'est M. Habib Kazdarli qui va remettre le prix à M. Abdelaziz Daoudetli. Avant de
voudrais remettre le prix à Saad Aziz, notre ami, notre grand professeur, parce que Mounira Chapoutot va se fâcher parce qu'elle nous a envoyé les membres actifs de notre comité de prix. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter tout l'estime que nous avons pour Saad Aziz Daoulatli, mais je voudrais dire les mots que vous a envoyé notre éminente professeur Mounira Chapoutot, membre donc, de notre comité, qui s'adresse à vous en vous disant ce qui suit. Abdelaziz Daoulatli, mon ami de toujours, que j'ai un peu malmené ces temps-ci. Voilà ce qu'elle dit. C'est Mounira qui parle, mais elle va se rattraper, soyez rassurés. Malmené ces temps-ci, mais je sais qu'il me pardonnera parce que j'ai eu l'occasion ces derniers temps de lui prouver mon estime et mon amitié fidèle et indéfectible. Nous sommes rencontrés tout d'abord en Tunis sous Hafsid, sujet de sa thèse, et ensuite au cours de sa brillante carrière de président de la HSM, qui a reçu alors le prix Ar-Rakhan, le directeur de l'Institut national d'archéologie et d'art, INA, devenu Institut national du patrimoine, INP, le directeur à l'EREXO. Durant ces années, de grands livres ont été publiés, de membres actifs et président d'une association intitulée Sites et Monuments. Nous nous sommes retrouvés en février dernier au cours d'un colloque sur le califat Hafsid, qui est en cours de publication. Il est aujourd'hui l'une des chevilles ouvrières de Tunis, capitale de la civilisation islamique. Un ouvrage qui paraîtra sous peu, donc, puisque déjà la première mouture est prête. La science n'est pas tout ce qui nous réunit. Nous nous retrouvons toujours avec le même plaisir, n'est-ce pas, Abdou? C'est Mounira qui le dit. Donc c'est pas la même chose que lorsque c'est dit par la charmante Mounira. Donc nous nous retrouvons toujours avec le même plaisir. Nous nous trouvons bientôt, Inch'Allah, puisqu'un autre, il a fait revivre ce Tunis Hafsid, si cher à Ibn Khaldoun, qui lui a consacré presque l'avant-dernier volume des Ibar. Ibn Khaldoun, d'ailleurs, avait nettement deux amours, son pays, l'Ifriqiya, et son autre pays, l'Andalousie. Pourtant, quand Pierre le Cruel lui a proposé de rester à Séville, avec la promesse de lui restituer les biens des Banu Khaldoun, il a préféré Tunis, la terre où sa famille avait élu des domiciles, la terre où étaient enterrés les siens, sa deuxième patrie. Le sort en a décidé autrement puisqu'il a terminé sa vie au Caire, mais Tunis reste la ville qui a vu naître ce génie et nous en sommes fiers. Mabrouk, c'est Abdelaziz. Merci beaucoup. Merci le comité de cet honneur. Merci Mounira pour ses paroles. Pas toujours aimables, comme d'habitude. Bon, je voudrais dire, penser un petit message à travers cette cérémonie. Oui. Bien sûr, je suis heureux et fier de cette distinction. Ibn Khaldoun est un grand historien, un homme universel. Je remercie vivement le comité d'avoir organisé cette cérémonie dans ces hauts lieux, dans cet espace consacré à l'association Ibn Khaldoun, la Khaldounia. Et ma fierté est d'autant plus grande que la cérémonie de remise du prix se déroule ici même, dans ce siège d'une association fondée le 15 mars 1896 par une élite d'intellectuels soucieux de réformer l'enseignement traditionnel de la grande mosquée de la Zitouna afin de l'adapter aux exigences de la vie moderne, convaincus que l'accès à la modernité ne pouvait se réaliser qu'à travers un enseignement
ouvert aux acquis de la civilisation. Dans cet espace, d'éminents enseignants et conférenciers se sont succédés sur plusieurs générations pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin de promouvoir l'enseignement des sciences exactes et des langues. Cette quête de modernité a déjà connu 20 ans bien avant cela, en 1875, une première tentative de concrétisation par la création du collège Sadiki grâce à l'initiative du grand réformateur Khaïreddine. Un but de pensée khaldunienne avec comme objectif de former une jeunesse apte à faire sortir le pays de l'état de sous-développement politique, économique, social et culturel. La cérémonie d'aujourd'hui aurait pu avoir lieu tout aussi bien dans le collège Sadiki, qui aurait pu être lui aussi intitulé Collège Ibn Khaldoun. Les deux institutions, Khaldounia et Sadiki, n'ont pas perdu à ce jour leur haute valeur symbolique d'une Tunisie ouverte sur le monde, toujours en quête davantage de progrès. En apprenant la nouvelle m'attribuant ce prix lié à la mémoire et à l'œuvre d'Ibn Khaldoun, je n'ai pu échapper au souvenir de mes années d'études au collège Sadiki, ce collège auquel je dois ma formation fondamentale, d'où sont sortis de hauts cadres qui ont bâti la Tunisie contemporaine. Merci encore une fois aux organisateurs de ce bonheur que vous m'offrez en me rappelant ces bons et lointains souvenirs sadikiens, ainsi que ceux plus récents d'une carrière consacrée tant à la recherche qu'à la sauvegarde du patrimoine et d'une manière tout à fait aléatoire à l'enseignement. Je ne laisserai pas passer cette occasion sans rappeler que notre mission, nous les historiens de l'Institut national du patrimoine, est double. Nous sommes autant chercheurs, historiens, que conservateurs du patrimoine. Et c'est ce double objectif que je m'étais attaché d'atteindre tout au long de mon parcours scientifique au sein de l'ancien Institut national d'archéologie et d'art, que je m'étais attaché moi-même à transformer lors de mon passage à sa direction, à partir de 1992, en Institut national du patrimoine. L'objectif était alors très clair. Le rôle de cet institut doit être autant de sauvegarder le patrimoine que de transmettre, autant de faire des recherches afin de sauvegarder le patrimoine, autant que de le transmettre de génération en génération. Et que la recherche n'est qu'un moyen, c'est le moyen essentiel sans doute, parmi tant d'autres, mis au service de cette transmission du legs du passé. Aussi, le nouvel organigramme mis en œuvre reflétait-il alors cette tendance. Au lieu des anciennes directions de recherche archéologique et historique à vocation verticale, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne et contemporaine, nous avons substitué des directions à vocation horizontale, inventaire et recherche, conservation et restauration, muséographie. Pour la première fois, un cours international spécialisé était alors organisé sous le nom de cours de Tunis, afin de former des architectes du patrimoine à même de prendre en charge la sauvegarde et la restauration des monuments et des sites. Une nouvelle loi, le Code du patrimoine, était en même temps promulgué afin de se substituer à l'ancienne législation de l'époque coloniale, qui ne s'intéressait qu'à la réglementation des fouilles et à la protection des sites archéologiques, notamment les sites antiques. Contrairement au Code qui consacre plusieurs chapitres au patrimoine vivant, j'entends les villes et les ensembles historiques menacés d'extinction faute de législation adéquate les protégeant. À cet effort, destiné à améliorer les conditions de gestion administrative et juridique du patrimoine culturel, il a fallu ajouter un autre effort destiné à améliorer les ressources financières, trop maigres à cette époque, consacrées à sa sauvegarde et à sa mise en valeur.
d'où la création, grâce à mon initiative, de l'Agence nationale d'exploitation du patrimoine, dont la charge était d'exploiter les entrées des monuments et sites et musées afin de les réinvestir dans le patrimoine. Des ressources du patrimoine revenant ainsi au patrimoine, cela permettrait en quelque sorte au patrimoine de s'autofinancer. Mesdames et messieurs, tout cet effort orienté vers une meilleure gestion du patrimoine culturel ne m'a pas empêché de réaliser plusieurs publications, notamment de publier les résultats des fouilles que j'ai effectuées à la Casbah de Tunis et qui ont livré une masse importante de céramique, dont une collection unique de céramique du bon Moyen-Âge, les fameuses céramiques bleues et brunes, céramiques dont on ne savait presque rien avant cette publication faite dans le cadre d'un grand ouvrage collectif, Couleurs de Tunisie, et d'une exposition réalisée avec le concours de l'Institut du monde arabe. Merci encore une fois de m'avoir permis de me rappeler ces bons moments de ma vie, ainsi que d'avoir rapproché mon nom dans le cadre de ce prix, de celui du grand Ibn Khaldoun, ce qui n'a pas manqué, et vous vous en doutiez bien, de flatter mon ego et de me procurer cet insigne bonheur qui ne me quittera pas de sitôt. Merci beaucoup. Habib Attia, le géographe fort réputé, c'est son fils Sami Attia qui recevra le prix des mains de Madame Nadia El-Warremi, qui est la présidente, donc la responsable de la Fondation Rosa Luxembourg en Tunisie. باش نتكلم بالتونسي. ما كانتش عندي الفرصه باش نتعرف على الاستاذ حبيب عطيه الباحث استاذ الجغرافيا في الجامعه التونسيه، وكذلك ما كانتش عندي الفرصه باش نتعرف عليه كمناضل في الحزب الشيوعي في حلقه التجديد وحزب المسار فيما بعد. لكن الحاجات اللي سمعنا به كرفيق لعبد الحميد بن مصطفى، سمعنا به كجامعي، لكن الحاجه اللي بالنسبه لي بناء على الحاجات اللي سمعتها، الحاجات اللي قريتها ميزته هو تأثيره على أجيال من الطلبة، أجيال من الرفاق اللي يتعرفوا عليه ويتأثروا به. وهذه حاجة بالنسبة لي يعني كممثلة المؤسسة روزا لوكسمبورغ اللي متسمية على مرأة ثورية يسارية، حاجة معناها حاجة اكسترا اوردينير نجم نقولوا. لأنه هذا بالنسبة لنا يميز دور الجامعي المناضل، الجامعي اللي يأثر، اللي ينشط، اللي يبني المجتمع. وشفت ونعرف انه اليوم فما البعض من طلبته من رفاق الاستاذ حبيب حاضرين معنا، ويظهر لي باللي قريت وباللي سمعت وباللي سالت باش نقصر. دونك نتصور نحب نعطي الكلمه للاستاذ حبيب كزدغلي اللي هما واحد من الطلبه، ويظهر لي من اكثر النصوص اللي تكتبت وترجمت وقرات وما نكذبش على الزائر اللي تاثرت بها وقريتها عدت قريتها. دونك نحب نعطيه هو الكلمه قبل ما نعطي نقدموا الجائزه، وجائزه بالحق نفتخروا ونهنيوا السيد سامي عطيه ابنه بالجائزه هذه. دونك شكرا. Nadia, effectivement connue, pas beaucoup à vrai dire, surtout je l'ai connue à travers son parcours militant. J'ai lu ses travaux, j'ai eu l'occasion de rappeler cela en faisant l'horizon funèbre. Mes collègues m'avaient chargé de le faire au cimetière, donc, et aussi au 40e jour qui a été organisé par l'association des géographes tunisiens. Mais encore une fois, j'ai le devoir de vous transmettre à l'âme de Habib Attia le message de notre amie Mounira Chapoutou, donc je dois lui dire ça, sinon je sais, elle est terrible, donc elle ne va pas me pardonner. Donc à mon regretté professeur et ami Habib Attia, parce qu'il était aussi élève étudiant de Habib Attia, je ne suis pas géographe, vous le savez, pourtant je ne me suis jamais absenté au cours d'Habib Attia. Je me rappelle comme aujourd'hui de ces cours qui devaient théoriquement durer 1 heure et qui nous tenaient plus qu'une matinée le vendredi sans qu'aucun de nous ne se lasse ni ne quitte la salle.
n'est-ce pas, Abdallah Sherif. Abdallah Sherif, un collègue et ami qui a été lui aussi étudiant de Habib Atir. Ce qui m'a profondément touché, c'est de nous voir rassemblés au cimetière, géographes, historiens, anciens du PCT, Parti communiste tunisien, dont il fut, bon, je corrige parce que bon, un des fondateurs n'a pas été un des fondateurs, il était un militant important, mais n'a pas été ses fondateurs. Donc, pour la méthode, on dit sikh, parce qu'on voit donc, quelque chose qui n'est pas juste. Donc, rendons un dernier hommage à cet homme qui nous avait fait découvrir et aimer notre pays, qui savait faire passer l'information. Je n'oublie pas cette sombre année 1968 où Habib a été enlevé et torturé dans une des villas du comité de coordination, donc avant d'être jeté dans les géoles du ministère de l'Intérieur. Nous étions beaucoup à désespérer de l'avenir. Habib n'a plus enseigné depuis, il a été recruté au CNRS, mais il a continué au CRS tunisien, CRS, donc CNRS en France et CRS à Tunis, et c'est là que mes amis géographes l'ont fréquenté. À Monique, sa femme, son épouse, à Sami et aux petits-enfants, votre père, notre ami et professeur, cette reconnaissance posthume n'est que l'expression de notre admiration et amitié fidèle. Jean et Monira Ramedi Chapoutou. Et donc, en Tunisie, en ce moment, je vais parler du présent, on est un petit peu désespéré par la situation générale, et on est un petit peu déprimé. Et d'avoir passé cet après-midi avec vous, avec des personnes de cette qualité, ça m'a fait du bien et ça m'a redonné de l'espoir. Voilà. Très bien. Donc, en conclusion, je voudrais demander à tous les lauréats, tous les récipiendaires, de rejoindre l'équipe organisatrice pour une photo de famille.